Sabah al-khair, mes amis. Bonjour. Nous sommes le 13, vendredi 13. Vendredi 13. ونقرا في الوطن دونك الوطن تاع لو 12 تاع البارح. Israël commet un carnage à Gaza. نقرا في le soir d'Algérie تاع البارح. Scène d'horreur en Palestine. Donc, j'ai décidé de parler de cette tragédie, qui est d'abord une tragédie humaine, où ils mettent des êtres humains. Loula. Nous sommes d'abord des musulmans, musulmans, algériens. Algériens, تربينا مني كنا صغار تربينا على مع لا بالستين ظالمة ولا مظلومة. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, باش الناس ما تفهمش باللي je suis contre la Palestine, que je suis pour Israël, parce que تمتم on va nous coller الواحد اللي يهدر واش احنا هضرنا on va lui coller هكا دي كوليبي قال يهودي قال مع إسرائيل. لا. Avant de parler de l'acte en lui-même, revenons un peu à l'histoire. L'histoire, parce que tout est bâti sur l'histoire. On démarre par le commencement. Parce que les jeunes ou الناس اللي ما يعرفوش un peu l'histoire de l'humanité يفهموا. هنايا donc راح نهضر على je choisis ماشي l'histoire contemporaine ولا l'histoire اللي خلوها les historiens de tous bords. يهودي قاوري عربي l'histoire. لا نهضروا l'histoire biblique اللي مبنيه مخدومه على الدين مبنيه على الدين. دونك ربي العالمين عطانا trois religions révélées اللي يمنوا بالرب الواحد. دونك حنايا نبداو أبراهام. سيدنا إبراهيم كان متزوج بامرأة يعيطوا لها سارة. Après des années de mariage, مرته ما ظنتش. Et avec l'accord de sa femme Sarah, سيدنا إبراهيم تزوج مع هاجر, une dame esclave ou la خدامة d'origine égyptienne. تزوج بها وتمتم جاب طفل إسماعيل. أم بعد quelques années طفل كبر ولا في عمره واقع 10 سنين 9 سنين ولا 10 سنين. مرته الأولى سارة رفدت بالكرش. Et elle a donné naissance à un fils سماته إسحاق. Et c'est à partir de là اللي هبطوا les lignées تاع إسحاق la lignée تاع إسماعيل. ومن بعد donc toujours les histoires bibliques اللي يهضروا, j'invente rien. سيدنا إبراهيم ادى هاجر اداها للصحراء avec وليدها إسماعيل وعطاها شكوى تاع الماء وقال لها روحي منا تخرجي تولي لبلادك
tu vas traverser le Sinaï, tu vas traverser في الديزير تخرجي لبلادك. لحقت خلص لها الماء ومن بعد هيك ليستوار تاع ربي العالمين خلق لها الماء منا ولا تقول زم ومن بعد تروح ليه تزيد تقول زم دو الماء تاع البير زمزم. دونك ومن بعد لا لين تاع حنايا نو ديسوندون دو لا لين لي musulmans ولا لي سيميت. حنا لي سيميت حنا والجماعه تاع اسحاق. لا لين تاعنا تاع اسماعيل. دونك كي اللي يامن بهذه القضيه يعرف بلي فينالمون نو سوم دي كوزان. عندنا جد واحد حنا واليهود عندنا جد واحد ما عليناش. ومن بعد جاو ديانات واحد اخرين جاو الكريستيانيزم ومن بعد جا الاسلام ومن بعد تبدل الامور تتبدل حتى نلحقنا وين لي دو كوزان يتضاربوا متقاتلين اطور وغيزون متضاربين على جال دي بيتيز نلحقوا 2023 ناس les Israéliens pour leur sécurité حقروا les Palestiniens ودخلوهم dans une enclave ما حبوش يعطيوهم بلادهم وما حبوش même la solution à deux États a été sabordée. Dès qu'ils ont fait un endroit ما عندهمش قاع لي دروا باش يتحركوا باش الشعب تاعهم اللي راهو éparpillé dans le monde يعاود يولي la Palestine c'est interdit. Il y a 4 millions de Palestiniens dans le monde قال لهم ما يعاودوش يوليو alors que هما les juifs نهار خلقوا par la loi Balfour خلقوا l'état تاعهم les Anglais عطاو لهم l'état هذاك عطاوهم la gestion de l'état كاع la diaspora juive dans le monde جاو وداروا un état. Donc les Palestiniens n'avaient كعايشين comme des bêtes غارقين عليهم منا البحر منا لي بارير باش تعقب منا vers إسرائيل لازم لك une autorisation لازم même تجي خارج vers l'Égypte كيف ils étaient prisonniers. Et combien de guerres on a في 70 سنة وهي la bataille la guerre entre Israël et la Palestine entre Israël et la Palestine entre على جال كل واحد يقول لك انا عندي الحق. كل واحد يقول لك انا les Israéliens يقول لك سي ما تير. les Israéliens يقول لك les Palestiniens كي جينا باعونا التراب. les Palestiniens يقول لك نو القدس مكتوب في الدين تاعنا سي نوتر باتريمون. les Palestiniens يقول لك القدس الشريف وين كان لا موسكي الأقصى سي نوتر بيان. وقاعدين هكا قاعدين. أنا درت بليزيور فيديو تسمعوا مليحة اللي حاب يشوفهم يشوفهم. قلت باللي هذا لو بروبليم palestino-israélien ne verra jamais de solution. Jamais. Il n'y a pas de solution. Il n'y aura pas de solution tant que les extrêmes du côté des Palestiniens كاين du côté des Israéliens كاين. Dans les deux parties كاين les extrêmes. ما كاش
n'y a pas de négociation. ما نعطيهمش الشبر ندي كلش اي دونك قاعدين هكا ايه هالخطره. انا je ne dis pas que les Palestiniens ما داروش مليح مانيش نقول c'est les extrémistes palestiniens ont décidé de يصدموا de faire la guerre يديروا la guerre كيما حنا نهار الجزائر مع la même histoire. نهار حنايا يافي نهار ما قبل نديروا la révolution algérienne, il y avait les messalistes qui voulaient pas du déclenchement de la révolution. Ah non, il faut que nous بالعقل politique, l'assimilation ندخلوا. Les Palestiniens ont décidé de faire la guerre. Il faut qu'ils assument la réponse d'Israël. هذه اللي حاب نفهم الناس. الناس كونت الناس ياخذوا قرار باش يديروا حاجه ماشي بعد يقول لك لا ما عندكش دروا. لا دو لوتر كوتي كاين اوبينيون كاين ناس ماتوا. La réaction d'Israël, elle est disproportionnée par le fait qu'il y a un سلاح وعندهم les moyens. Mais la réponse est باينه بلي هذه la réponse تاعهم. Les méthodes تاع إسرائيل c'est quoi؟ تقتلونا واحد نقتلوا 10. تبومبارديونا نبومبارديوكم. عندهم c'est dans la loi du talion يعيطوا لها هما عندهم في التقاليد يهودية la loi du talion. Donc que les Palestiniens qui ont engagé la guerre assument. Mais les rideaux, c'est Cham, les enfants, les vieillards, les personnes. ولاو ما كانوش عايشين مليح. Il fallait peut-être aller vers une solution de paix. ندير خبز بلا الكونفيتور خير ما ندي والو. Donc ce qui se passe aujourd'hui في الآخر c'est que connaissant les juifs احنا العرب هنا والجزائر نقولوها يا اخي يهودي يا اخي كي واحد اللي يدور عليك ولا كش ما يدير لك حاجه موفيز نقول له اخي يهودي هذه. دونك اليهود ne vont pas s'arrêter يحبسوا كي داروا لو بلان اللي داروه تاع encercler la bande de Gaza, les assiégés كما قال له الشيف ديتا ماجور هاكو باولهم الماء تريسيتي الغاز وقال لك حاجه ما تدخلها حاجه ما تدخلها. واللي يحب يخرج من غزه vers اسرائيل ولا vers l'Égypte يخرجوا غير الدراري والنساء. Ça veut dire باللي ils vont les assiéger حتى ils vont les exterminer. واش حماس واش يدير؟ il va se défendre, c'est normal. ناس مسبلين عمرهم وسي دي جون كوراجو ils vont se battre. ماناش نقولوا ما لازمش يضربوا وما لازمش se défendre, mais ils finiront par perdre la guerre. هذه هي la réalité. Parce que شفتوا واش قال le président des États-Unis Biden اللي بعث le plus grand bateau de guerre, le plus puissant armé de trucs des ogives nucléaires en face de la bande Gaza. Déjà le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Blinken dans un discours où guerre
je suis ici en tant que secrétaire général, en tant que secrétaire d'État américain et en tant que juif. ورانا مع اليهود jusqu'à la fin نعاونوهم واحد ما يمسهم وجبد حتى باباه. Il a donné le nom à son père قال لك يهودي. Mon grand-père يهودي موريس. عندهم خلينا من l'Europe. L'Europe هم يتبعوا في الأمريكا. L'Europe aussi ils sont avec واحد شكون عندهم معاهم les Palestiniens. شكون عندهم deux une organisation حزب الله libanaise دوك يدوروا لها وعندهم l'Iran تلعب الدوبل جو تهدر دبلوماتيكمون elle ne peut pas intervenir militairement. واحد انا نقول لكم اليوم واحد ما يقدر يعاون لي باليستينيان ميليتيرمون ني بالسلاح دوكا كاين البلوكوس ني باش يبعث لي تروب تاعو. Le seul pays اللي يقدر يعاونهم et c'est une puissance militaire l'Égypte. L'Égypte ils sont avec Israël. وهم يعسوا على الباب في الباب ريفت رافت ولا ريفت ولا لا بوردونتري تاع غزة واحد ما يدخل وواحد ما يخرج غير les enfants et les femmes. Et donc malheureusement il va y avoir comment les Israéliens عندهم le temps عندهم les moyens. Les Palestiniens les moyens de ravitaillement en armes vont être limités. Les souterrains ont été les Israéliens. Donc, Rabbi Jib al-Khair, mais c'est malheureux pour l'humanité. Waouh, Ranangoulou, c'est les extrêmes qui ont gagné dans cette affaire. Netanyahou, le Premier ministre, c'est un extrémiste. Surtout, les élections, parce que Israël c'est un pays démocratique. Ils n'ont pas voté pour lui, mais il est revenu. Il est Premier ministre aux affaires. C'est un faucon. C'est un faucon. Pour la guerre et pour anéantir les Palestiniens. Comment évacuer les 2 millions de Gaza et dans d'autres pays. La solution c'est qu'ils soient évacués ou les moutou. Rabbi Jib al-Khair. Allez, salam alaikum.